سلام كما يتولوا فتات تملكتي لو ما عندنا محزين كوزو مصاف فيديوهات ماخل كتغراي حزب ممار كالبه ኢትዮጵያ حزب تمار بريزيدنت حبرات منغستات امريكا لعلي ارترا تنبير صنح اقدا نملعل وسينو مهلاون حدش معراف جيوبوليتيكا قرن افريقيا دما محبركم زوبا معراب لندن بقدام كلتا غنبوت شابيا بغلص دبدابي ነው ለታደሰ ወረደ ይጻፈለት ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ከዋጋውሎሚ እዚ አይኮኖሎን እዚ ነት ፌደራል መንግስቱን አነ ጌታቸው ረዳት ማለት ላደገፍኩ ወነሩ ተስፋ ነይሩ ሓደ መርከብ ዝደለኩም ወቅቱ ተባሂሎም ናት ሁሉ ነገር አትናምበ ሃይለ ፈናል ደኔና ክልት ጧት ህዝብ ኮይና መፍለይ ለይውሉ صمد كويتا صمد قدم انت اذا كنت كم حديث تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم قلت كونكاس كم حدا قلصم سلام تازي ناي بيني كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي تاعتنا كبرات انت ملكتي كسامو دا تحويركم نصنحو نزغزا حدش اندحرا لي هدا ما سبسكرايب مغار كيزنقعو نزي فيديو لايك بمغار جمرو سناي صاني حتكو كون تمني بيس لا فيديونا سلام سلام كاني يوردل سلام اواني حنن بعلمو سلام يوردل هاجرنا سلام انتخينا علم بعلمو نحنا نقصن من اسي يقصن عديتا نقصن ابوتا تقصن እግዚአብሔር አምላክ በዓለም ምሕረቱ ወደል የጀግና ጥግ ብየዋለሁ ትግራይ እግዚአብሔር መስከረ አመኛለሁ ኤርትራን ወጻኢ ኔራ አዲኦም ክትመጽኸላ ንጎሮ ቤት ክዳን ይኸድኑ ትግራዊ ተቆይና ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ካብ ደቆም አይፈልዮም አውደ አመት ደቆም ከዶን ከለው ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ግድን እዮም ዝኸሉ ብጣዕሚ ዝገርመካ ፍሪ ፍቅርሎም أس حواتي خا حدا أكالي خا بتوم عبيت سبيشال من يقدم سي بقفولياتي مسواتي مخفول كا يرتوال محكي طما صلاتي لا تجازوتنا خاطريو استوصلنا هنا تجارو نيرنا قل بتعمي بقى فقري كنغرتا كم وانا يطرينا ايفن حزن قاطي مكا كل يزغوي حمام قاطي مكا كل يزغوي لك ليتي اديك تولد زغرمتا ابوي ممر ميكيل زبال نيرو تو ممر ميكيل ወግስ ባገ መኪና ተበቂሱ ሐሊም አስብላተው ጓሎም ሶይላ እንደገሙታ መታው ጥራያታ መኪና ተዞራ አንበር ጽርጋ ኸይራት ላይ ተፈለጠ ለደይ መክት ወስነ ሆስፒታል አምቡላንስ ለዝዶን ገይዝ ግን በመኪናው ሲዳተና ሮዚናት ባህል ባለው ሕጅ ጣሊያን አላ ና ክሳክም እዚህ መስዋዕት ይኸፍሉ ልካተም ኤርትራውያን ዝገርመካ ፍቅሪ አክቹአሊ አመኛለሁ 100% የትግራይ የራሱን መብት የሚያስከብ እንደፈለገ ታርገዋለ ወይ ፍንክች ስለዚህ የአማራ ልጆች ምንድነው የምትማሩት የአማራ ክልል ተገደልን ተጨፈጨፈን እንዲሆነን ይባላል የራስን ግን መምረጥ እንኳን አልቻለም ስለዚህ የአማራ ልጆች ይሄንን ነገር እንደ ትምህርት ብትወስዱ እናንተ የምትፈልጉትን ብትመርጡ የዛኔ አማራ ክልል ላይ ለሚፈጠረው ችግር ተጠያቂው የአማራ መንግስት ይሆናል ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ እኔ ዛሬ የትግራይ ህዝብን በራሱ ፈልጎ መርጦ ማንንም ሊከራከረው አይችልም ማንንም ሊያገባውም አይችልም ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ይሄን ምርጫ ማረጋችሁ ለእናንተ የሚጠቅማችሁን የትግራይ ህዝብ እንጂ የሚያውቀው ሌላ ህዝብ አያውቅላችሁ ስለዚህ በእውነት ኮንግራቹሌሽን በርቱ እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ደግፋለሁ ጎበዞች ናችሁ የራሳችሁን መንገድ መርጣችኋል በራሳችሁ መንገድ ሄዳችኋል በደም በዚህ ነገር ላይ ጎበዝ ብለናል ስለዚህ በርቱ የአማራ ልጆችም ይሄንን ነገር ወደ እናንተ ማምጣት ወዲያው ላይ ሆን ይችላል ግን ስሩበት ናይሎም ዛንታና ጅግና ተገራላይ ዮሴፍ አበራ ዝተባለ ናይ ህዝባው ግንባር ሓርነት ኤርትራ ፍሉይ ስርሒት ፈጺሙ ዝተሰውአ ተገራላይ ታሪኽ ትኩረት ጌርና ኢና ክነቅርበልኩም ዝዛንታ ፍሉይ ዝገብሮ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 18 ሰዓታት ኣብ ባሕሪ ብዝብል ኣርእስቲ ተሓቲሙ ብርክት ዝበሉ መንበብቲ እውን ተኸታቲሎም እዮም ሎሚ ናይ ዮሴፍ አበራ ታሪኽ ካብ መታዓቢቲ ክሳብ ታዝነበረት ቅጽበት حبيرو كل نجارات يحلفه كافتوم
حلفهم كيدانا قاشنا غيرنا يلنا اذا 10 صبو ምናልባት ትዛንታ ፍሊዝ በለዩ 18 ሰዓታት ባሕሪ ዝብል ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብርግዝ ዝበሉ ኤርትራውያን ሰማያው ማም በአካል ስኻ ድማ ንትዛንታ ከም ዝፈልጥ ሰብ ትዝነበረ ዝርዝራት ሁነታት ንድሕሪት ተመሊስካ ተዘኻኽረና ኢኻ ባካሮ ብዝብል ሳጓ ኢኻ ትፍለጥሞ ብዛዕባ ሳጓ ብዛዕባ ካልኦት ነገራት ኣብ ስመራ ተወሊደ ዓብየ ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣብ ደርግ ኣብ ገዛ ማንዳ ጥልያን ዝበሃል ቦታ ዞባ ክልተ ምምሕዳር 09 ኢና ተወሊድና ናይ ስእሊ ድሌት ነይርኒ ሳሙኤል ኪሮስ ዝበሃል ፍሉጥ አርቲስት ነይሩ ኣብ ስመራ ናይ ኢትዮጵያ ሲኔማ ቤት ወሳሊ ናይ ፊልሚ ኳድሮታት ገለመለ ይስእል ነይሩ ንሱ ናይ ስእሊ ትምህርቲ ይህበኒ ነይሩ ድሕርታ ሳጓ በቃ ጎቢስካ ፈጢንካ ገለ ብዝብል ነገር ታባካሮ ዝብል ሽም ይብኒ ተቀቢለያ በቃ ዲያም ቅድም አይተሐጉሰን ነራ ድሓር ሶይለለ ሚዲያ እምበር ክንጸርፍ ኮይናት ብለን ነራ ተሕረቀን ያ ነራ ግን በላ ሚዲያ ዝብል ከምዝና ኳስ ተጻፋ ገለያት መስል አና ሆሜት ተጸበይ ነራ ያው ብስእሊ ቢልኒ ያው ጽለይታ ሽም ና ገዛውትና ከመዛሓቲኡ ክልሳት እዮም ነሮም ግብጻውያን ነሮም ህንዲ ነሮም ጣሊያናውያን ነሮም በዓል ዶክተር ሲላ ዶክተር ሲላ ተገዛውትና ጆቫኒ ማሶላ ትናይ መኪና ተዋዳዳሪ ዝነበረ በዓሉ ኣብ ገዛውትና እንዳ ዮሐንስ ወድ ተካው ገዛ ፊት ንፊት ይገዛው ሓደ ሰፈሪና ያው መብዛሕትኦም በቃ ናይ ደገ ዜጋ ዝነበሩ ስታይና ና የተወሊደ ዓብየ او ينافسيبيله كنت ትምህርቲ ዝገርመካ ትምህርቲ ብንሽተ ያአቴ ኣብ ናይ ጣልያን ቤት ትምህርቲ ክንምዝገብ ከናሲ አደይም አዲኡን ዮሐንስን በሓደ ኸይደ ወድ ተካው ሓር ክንምዝገብ ከና ኣነ ቀጢን ስለዝኾንኩ ካብ ቀደመይ በቃ በተሰዓቲ እዝንኻ ከም ዝገርካ ኢኻ ተርክባ ትምህርቲ ክታዕቱ أنا أركب يا قدين سلزخونكو يوحنس روجيت كوينو أيركبا إذن سو تعرفوا أنا بنتي أتي أبي شو كنت شو عتعد ميكابيت مستجملة أبشر شيك فلين أي تعلم بيت مرتي وصل بيت محل جزء من التلين أو يتمحل كابوش أي شامنين سالة سنتين زولو ناي وتدر كامب نيرو نججرت مخيدي أو تمحله حالة يزبال بدحريو تشعي كسر عصرت انتقاء كموني بيت مرتباكا أو بيت مرتباكا لا أسمعي عليه وتسمعي أخلي شيء صبو صحيح جيت تقراوي خا إرتراويان يوم أو إرتراوي خا تولي كعبي خامو تشوعو زنبرة ركبات كمان يرو بس قرما كا بونت أنا دسكاب زولان نجار كنجركا ديام بوشتي سويلة ما تعقم تزوه اللي ويكم حدا هفتي ويكم حدا بوليتيكانيات تزوخوني تقريبا نخلتي حزب نخت تأمره بزح تعرف مجوركم خياطو يرتبط متخكل كنجرك عبيد سبات فقرين تعمل تابل بيز نجرك الله محزتي اللوني ما مهرتي اللوني even ذا حزت أورنت نيراكوا سلام استرخبت قد بزح حزت ولا اللوني أبجرمن الله يوحنا سايل زبال ما مهرتي ورجع زمان ده تليانو كاب شاد شيء كسر عصرت خلك بحدينا تمهرنا كل جزء بقى فري actually مين كتب له يتخيلن دكتور دبراتيان جبر ميكائيل نايتمرت دلوناتهم كرنت لنا قدامي ديجري بإلكتريكال مهندسنا هالاي ديجري وماسترز بإلكتريكال and communication engineering دغنا هالاي ديجري ماسترز مالتي ببابليك بوليسي محدران سالساي ديجري PhD بإنفورميشن تكنولوجي سماهريهم سلازي سخبر دكتور دبراتيان جبر ميكائيل بزلوهم حزباونت ناي قالس صنعات بزلوهم بقعتن وهلول تمكرون كم اون بزلوهم ناي تمرت دلونت بريزيدنت بهراوي خلاو منግስት ትግራይ ኮይኖም ንኽኾኑ ብቁዕ ብምዃኖም ንሽመት ፕሬዚደንትነት ብሄራዊ خلاو መንግስት ትግራይ ናብዚ ብኽብሪ ኣቕሪበለኹ ናብዚ ከቕርብ ከለኹ ቤት ምኽሪውን ዝለዓለ ኣኽብሮት ነቲ ዝቐረበ ሽመት ከም ዘጽድቕ ዝለዓለ እምነት ኣለኒ ይቕኒልና እዚ ተኸበራ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር ሰከንድ ንገብር ዶክተር ደብረጽዮን ሰከንድ ንገብር ነውርድ ድጋፍ ንህብ ነውርድ ኣብ ዶክተር ደብረጽዮን ዝለዓል ተቃውሞት ሃልዩ ዝለዓል ሓሳብ ሃልዩ ተዘይሃልዩ ዶክተር ደብረጽዮን ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ክኾኑ እንድግፍ እሺ ነውርድ
ተቃውሞ ዘለዎ ተቃውሞ ሓደ ሰብ ድምፀ ተዓቅቦ ክልተ ኣለዉ ስለዚ ብሓደ ተቃውሞ ድምፀ ተዓቅቦን ብዝተረፈ ኣባል ቤት ምኽሪ ድምፂ ንፕሬዚዳንት ተመሪፆም ኣለዉ ይቕኒልና መቕፂልና ዶክተር ደብረጽዮን ቃለ መሐላ ከፈጽሙልና ክቡር ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እውን ቃለ መሐላ ከፈጽሙልና ብክብሪ ንዕድል أنا دكتور دبرتين قبر ميكائيل. دكتور دبرتين قبر ميكائيل. أبز علة زي. أب كرمي بيت مهر قريبة. بريزيدنت خوينا تشيم. نحق منقستي تأمان بمهان. كاب منقستن حزبن إزكرلل. كاب منقستن حزبن زغلل. استوهبنا حلافنت. بغن عنان بوفينتن. كم أون حقن سرعتن مسارات بمقبار. سرحي نخفتسم. كالات. يعني لي. دكتور دبرتين قبر ميكائيل أبعت له ياو ناي وسانة حساب كأرولنا. أنا زهاكم ناي حالاتنا لمنة كبرني مسكن. أنا حتى تدلي ناي بيت مخروج ساني كتصالي تفصامة عراريها كمتصاوب سلازلو ناي وعلو ودا دواز محشت هاليون محشنا كنريون سلاز قبا أبز حاسر جزء ملينا هم تزقلت نرون كنا ثانا مسلين نفلت قلت في كنا مسرح متاو سلاز دلي كسب زقصل قبا عيون استوصلنا متعريات غير كون نسرح وصلنا توانا جن زرلي يجو مدواتات شمتات نودا دواتاتون حسكا نممصا حلافنتنا بيت مورس لزغونه ساعه زقصل قباي كغبز قال متعريات تغوره كسرح ناتكم وسانه سلازدل ناتكم وسانه زحت زلهو يامنيلي يقنيلي افتي زقرب حساب بحقون يدقف سلازغون الناس راح تصنح استخبر بيت مخري ندحر فقيدو الناس راح تصنح سلازي يابزو صرقباي نخرب حقون سلازدقف نزي مسارات بمقبار حساب يقرب لهم نزي ندقف تهالينا بإدنا هنا راقد مس جزينا نصارون مالتي سلازي نزي حساب زي نتوصل حساب ندقفنا نمل إدنا نورد تقاومو تهالي اش دمصه تعقبو تهالي اش بسلسته دمصه تعقبون حدا تقاومون بالترف عبال بيت مخرجن قبول تغيرولو يغنيلنا امو ياو قصيلنا ناي بيت مخرون تمساسالي بيت مخري سرحتو زسالط بقومت كوميتيتات توديو نز قومت كوميتيتات سمرحو متحاورت كوميتي ونلو سلازي استودبناتهم مريحنتي تي بيت مخري سرحتو زسالط امو زنورو قومت كوميتي عبالات يكونوا حدش تزوسخو سرحتهم تجمجمو سرحتي كسع قصالي قبائي اندا سرحنا هنصنح زي تخبر بيت مخري كفقدلنا بخبري يحتت منزي حتو زيون دقوف نقبرنا زيون بحق زفقديو تمساسالي سلازنا زي نقبلنا نمل إدنا نوصل شنورد تقاومو تهالي دمص تعقبو تهالي امو بمولو دمص صديق الله يغني لنا استخبركم عبالات بيت مخري بايتونا ኤርትራውያን ነበርቲ ሎንደን ኣብ ዝቕንያት ህዝባዊ ንጥፈታት ኣካይዶም ማሕበረኮም ዞባ ምዕራብ ሎንደን ብቀዳም 2 ግንቦት 2026 ኣብ ዝወደቦ መዓልቲ ስድራቤት ብርክት ዝበሉ ህፃናትን መንእሰያትን ክርከቡን ከለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ በቲ ማሕበረኮም ዝተወደቡ ንዓኣቶም ዝምህርን ዘዘናግዕን መደባት ድማ ተሳቲፎም እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣባላት ህግደፍ ከተማ ሎንደን ብዕለት 3 ግንቦት 2026 ኣብ ዘካይድዎ ስሩዕ ኣኼባ نقول كنا تاجر أبزت كور أرستي دحر مزتايم تنبل معلتي ناتنت مدما كابوم زدل زبلة كجبرو قربناتهم أرجعيتهم
بتوسخي أمدبات هجراوي تنبلات كل جزية دلوات زخونو نطفات من أسيات كتما لندن بعد 4 جنبوات كلتشعن 26 تجابي تنبلنات إنت مدماغن معواتن كجبروهم زلوهم دلواتن زهلوهم كففال عماماتن أمريكتهم دحري مزت يوم حبراوي ناي مزنق عمدب أكايدهم صنعتنا وحسنا روحس قنياتنا تنت ملا حزب إرترا تيدروس كرم حجي أنا تزاريبا نيرا إرترا أب تجراي وعل بريتوريا مستفرمة تميز ስለዝነበረ ብባጽዕ ሓንቲ መርከብ ተፈቂዱሎም እቱ ተባሂሎም ነይሮም ግን ንወዲ በሻሻ ክፍቀዱ ህዝብ ብጥሜት ወዲሞ ጌታቸው ረዳ ኣብ አዲስ አበባ መስከረ ዛምስተር ዚያውጽ ወይ ህዝብ ምዝሕጂ ዘሎ ተምሲር ትራፊክ ነው ነይሮ ወعل ፕሪቶሪያ مستፈረመ ኩሉ ጥሜት ንሪኦ ዝነበርና ንዕኡ ማዕገስ ተባሂሉ ሓደ መርከብ ዝደለኹም ወቅቱ ተባሂሎም ነይሮም ምሽዑ ሓንቲ መርከብ እኽልእትዮም ነይሮም ተዝኾኑ ክንደይ ሰብ ተረፈ ነይሩ ሶ እዚ ጌታቸው ረዳ አዲስ አበባ መስሃደመ ኢንተርቪው ዝገበረሉ አይ ቲንክ ምስ ኮርነር ሚዲያ ይመስለኒ ምዝሕጂ ደሎ ኤርትራ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ዝበጽሓ ዘሎ ትሬድ ወደብ ባጽዕ ቀይ ባሕሪ ገለን ዝበሃል ወዲ በሻሻ ደፋሪ ሰሚዓኻ ያ ቀይ ባሕሪ ንዓናውን ምልከተና እዩ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ንግዳዊ መስመር ንሕናውን ክንቋጻጸሮን ክንዋስኦን መሰላለና ኢሉ ግን ትደሊኦም ዝንጋዓክን ዝበሃል ካሎ መሰላኒ ዓድና ሶ ንኹልናውን ዝጎድእ ስለ ዝኾነ ሰብ እዚ ከምዚ ናይ ቀድሚ ሕጂ ዝነበረ ሕማቕ ነገር ንሪኦሉ ነገራት ዘሎ አይመስለንን ኩናት እንድሕር ተጀሚሩ ግን እዚ መንግስት እዚ ብናተይ ካብ ክልተ ሰሙን ለዓሊ ሰርቫይቭ ዝገብር መንግስት ይኮነ ሶ ህዝብ ትግራይ ድማ ለሚድን ወይ ብዙሕ ሽግር ሕሊፍ እዩ ግን ምዝ ዘሎ ከም ዝበልኩ ናይ ደብረጽዮን ተቀባልነት እቲ ህዝቢ ኣብ ሽግርን ኣብ መከራን ስለ ዝሓለፈ ለውጡን ይደል ስለ ዘሎ ይምበር ደብረጽዮን ፉሊ መርሓ ኮይኑ ንትግራይ ዝሓሸ ነገር ከም ጸላይሉ ተህዝቡን ትጽቢት ዝገብር ስለ ዝኾነ ጥራሕ አይኮነን በቃ ጨኒቁዎ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስለዚ አይ ቲንክ ከምቲ ናይ ቀደም ዝኸውን አይመስለንን መፍትሕታት ክመጽ ታዲያ ወደ ባጽ ሓሲቦም ነው ይኾኑ ኣብዚ ማለት ቀደም ጉዳይ አይኮነ ህዝቢ ኻሒስካ ዘለኻ ህዝቢ ከተሰኪምካ ዘለኻ ወደ ጅቡቲ ከዓጾም ኮርተን ጸልሒም ወደ ጅቡቲ ናይ ክትቆሙ ነው እቲ ዝቀረበ ንስኻውን ጽቡቕ አፍቶ ስለ ዘለካ ወደ ጅቡቲ ስለ ተቆምጦ በዓቢኻ ኣብ ኤርትራ ዓቢኻ አው ትነብር ስለዝነበርካ ትኹነታቱን ርሕቀቱን እቲ ቅርበቱን ጽቡቕ ጌርካ ስለተፈልጦ ነዚ ኣብ ከምተቲኻ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ኣቢ ካብዛ ቃልካው ሰምዒና ጸኪና ከምኡና 2002 ፊናት መስተዛዘመ ድርቂ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረሉ ግዚያው መንግስቲ ኤርትራ ፊድ ምንባር ፈለጥየም ወስከናቱ ዝገለበለና ህዝቢ ትግራይ እንድሕርቲ ኩናት ተጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ አይኮነን ዝዕጾ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ክዕጾ ምክንያቱ ሕጂ ከምዚ ኖርማል ከምዚ ናይ ቀደም ከም ጻጸተ ኺልካ ትገብሮ ኩናት የለን ሓደ በዓፋር መንግስቲ ኤርትራ ኣሎ ታ ቀላል ወዲ በሻሻ ኣብ ትግራይ ዕጽዋን ክባን እንድሕርዳ ኸገብር ዝፍትን እንድሕርዳ ኮይኑ በዚ ወሎ ጎጃም ጎንደር ገለ ጌርካ ክትዋጋ ይብልካ ቀጥታ መንገዲ ዓፋር ይሃትይ መንገዲ ዓፋር ታ ካብ ጅቡቲ መጽያ አይ ቲንክ ሓንቲ ጎቦላ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሚለ እሳ ግን ሓንቲ ጎቦ ካላ ዓለም ሳገ ተራራ ዝበሃል ኣሎ ግን በዝላይ ቡሬ አው ኸይርካ ጥራሕ ምውጋእ ዘለካ ካለ ወላ ሓንቲ ይልካ ብዙሕ ቲፒኤልኤፍን ተወታደራዊ መሪሕነት እንታይ ስትራቴጂ ኣለዎ አይፈልጥን ግን ታዝቀረለት ታዘኢዘስት ወይ ንስዕ እንተ ብኤርትራ ጌርካ ብባጽዕ ጌርካ ብዓሰብ ጌርካ ብኡኣቲኻ መንገዲ ሚለ ምቁራጺ ተለይኮነ ድማ ሓፋር አላማጣ ብራያ ብኡ አቋራጭ ኣለዎ ብኡ ጌርካ ምዕጻዊ በቃ እዚ ቅድሚ ሕጂውን ተፈቲኒ ብዙሕ መስዋዕትነት ተኸፊልሉ አይኮነን ግን ሓደ ዝሎ ስለዚ ወዲ በሻሻ እዚኣ እንደሓወሓት እዚኣ ከም ዝገብሩ ናጸቢቁ ፈልጥ ስለዚ እንድሕር ንትግራይ ከዓጽ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ምዝ ሕጂ ዘሎ ናብራ ሽግር ገለመለ ክልተ ሰሙን እንድሕር ዓጺኻዮ ህዝቢ አዲስ አበባ በዓሉ ሆይሉ ክወጽ ስለዚ ንሱ ናቱ ድሮን ማለት ንሱ እተን ብሰማይ ዝበራ ድሮን ህወሓት እዚ ዓይነት ድሮን እዚ ዓይነት ዕድል ከም ዘለዎ አይፈለጠን ኣሎ ኢን ተርምስ ኦፍ ባጽዕ አይ ዶንት ኖ ከመይ ከም ዝኸውን አይፈልጥን ግን አይ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂውን ተቅድሚ ሕጂ ዝኸፈተሎም ዕድል ክጥቀሙ ዕድል ዝህቦም ይመስለኒ ጅቡቲ ዝምልከት ግን ወላ ሓንቲ ብዙሕ ኩናቱ ናይ ኣድልየካኒ ኣብ ክልል ኣምሓራ ወይ ክሳብ ደብረ ብርሃን ከምዚ ናይ ቀድሚ ሕጂ
ክትዋጋዕ ብዙሕ የድልየካን ሶቲ ክሳድ እንድሕርዳ ዓፂኻዮ ካልእ ወላ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር የለን ኣርሚ ሰብዓ ከም ዝትርዮም ዘለካ ብመዓልቱ ልምምድ ዝገብሩ ኣብ ፅቡቅ ክስታይ ዘለው እዮም ክሳብ ሕጂ ተዋጊኦም ምስ መከላከያ ተዋጊኦም ከምዚ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ ግዜ የለን ነንባዕሎም ተማው ዘለው የተከሰ ዘብና መከላከያ ነንባዕሎም እዮም ዝዋግኡ ዘለው ስለዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኩሉ 3 ዓመት ክዋጋእ ከሎ ቦታ ክቀያየር ከሎ ኣርሚ ሰብዓ ኣብ ልምምድን ኣብ ነብሶም ኣብ ምህናፅን እዮም ዝርከቡ ስለዚ እንድሕር ብኡ ኩናት ጀሚሩ ኦልሬዲ ባህር ዳር ጎንደር እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ነፃ ዝኾነሉ እዩ ምክንያቱ ምስ ፋኖ ክዋጋእ ዘይክእል ምስ TDF በምንም ተኣምር ክዋጋእ ይክእል እና እዚ ሶ ስትራቴጂ እዚ መስመር ጅቡቲ አዲስ አበባ مقرص انت تتقاملو زحشي او تعاطي خالها اوكي ترى دبلوماسي لعلو سلطانات حوحات حجي ابرتيا بصفر زلو ጉዳይ ኮይኑ ምስ ኤርትራ መቸም ከምዝ ፎቶይ ኤርትራ حوحاتን እንደከዳይታ ደይ ጊዜ ስለዞም ጾዳምር ብዙሕ ደዛር ጉዳዩ አይኮነም ምስ ሱዳን ምስ ግብጽ ካልኦት ምንቅስቃሳት ክገብሩ ኣብ ሓደ አጋጣሚ ዳዊት ከበደ መቸም እስካሁን ባዕልካ ጌርካ ክትገልጾ ተመራጺ ይኸውን መንግስቲ ኤርትራ $50,000 ከተትክዙለኩም ኢሉ ፓስፖርትና ኤርትራ ተጠቂሞም ዲፕሎማሲያታት ናይ ሕወሓት ካብና ብንቀሳቀሱ ድሕርዚ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ስልጣን ምምጻ ገለ ዝበሃል ነገር አለ ሞ ዋላ ዝኾነ ትግራዋይ ውጽባሕ ነው በስመራ ኤርፖርት ጸገም ዘሎ ይኮን ማለት በስመራ ኤርፖርት ይሩ ናብ ትግራይ ካቱ እና ኣብ መሬትና ድልያትና ክንእቱ ከነውጽ በሰማይ ንዓና ኤርትራውያን ንከተል ሳኮ ዜግነት ዘለካ ጠገብ ይደለካል እቲ ቆልዓ ሶም ይኹም ደይ ትፈልጡ ወንበር ንሕና ኣብ ቀለም ኢና ቁማርተኛ ተጀርባና ቁማር ናይ ፖለቲካ ቁማርተኛ ማለትይ ሲ ሓደ ግዜ እዚ ቅድሚ ናይ ትግራይ ኩናት ምጅማሩ ዲጂታል ወያነ ዝበሃል ነይሩ ኣባል ናይቲ ዲጂታል ወያነ ወኒ ሶብ ኣብ ፌስቡክ ብዝለጠፉ ቁጽሪ ዝጽሓፍ ዝኽፈሎም ነይሩ ወርሓዊ 70,000 80,000 ኖርማሊ ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ ኩናት እዋን ገንዘብ በሽበሽ ነይሩ ሶ እዚ ሰብ እዚ ቁማርተኛ ኩሉሃትኩም ክትፈልጡ ጽባሕ ሕወሓት ናብ ስልጣን እንድሕር መጽዩ ሓደ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ተሓቢኡ ንሕወሓት ክድግፍ ክጅምር ንሻዕብያ ክድግፍ ክጅምር እዚያ ሓዛ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ተፈቲኒ ሶ ናብ ዝዓመረ ገንዘብ ናብ ዝረኽበሉ ስልጣን ከረኽበሉ ዝኽእል ነገር ናይ ወዲ ወረደ ናይ ክስታይ ሓላፊ ኮይኑ መሬት ተዋሂቡ ሕጂ መቐለ ነታ መሬት ብ10 ሚልዮን ብ20 ሚልዮን ሸይጥዋ ኾውን እዩ ትግራይ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ፍክር ነይሩ ድሓር አዲስ አበባ መጽኡ ኩናት ምስ ተጀመረት ናብዚያ መጽኡ ኩናት ጠጦ ምስ በለት መጀመርያ ካብ አሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸደ ንሱ እዩ ሶ እዚ እዚ ቁማርተኛ ሶ ንዓና ኣንዓይ ብዙሕ ክስታይ ይብለንኒ ኣነ ካብ ቀደሙን ስለዝፈልጦ ቅንጅት ነይሩ ድሓር ናብ ዝመጽኡ ንሕወሓት ክጸርፍ ጀሚሩ ድሓር ጽኒሕ ኢሉ ድማ ትግራዋይ ስለዝኾንኩ ኣጓኔሙንዶ ኣቢሎሙንዶ ኢሉ እንደገና ናብ ሕወሓት ከይዱ ናይዚ ሰብ ባህሪ እዚ ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ዝምልከት ሕወሓት ተዓቢ ድኽሞቱ ዲፕሎማሲ እዚ ሕጂ ሰኻ ተጋሩ ናብ ኤርትራ ከይዶም ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ተዋሂቦም ናብ ግብጽ ናብ ገለ ከይዶም ዲፕሎማሲ ክሰርሑ ኣነ እዚ ክንደይ ግዜ ተዛሪበሉ እየ ግን ንከምኡ ክፉት ዝኾነ I don't know ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳ ንምልዓል ወሲኑ ምህላውን ሓድሽ ምዕራፍ ጂኦፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ክኽፈት ምዃኑን ተገሊጹ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ትማለ ኣማስዮ ኣብ ዘርግሖ ዜና ኣሜሪካ ንእገዳ ኤርትራ ክትልዕሎ ምዃና ዝረኣዮ ናይ ውሽጢ መንግስቲ ኣሜሪካ ሰነድ ከም ዘመልከተ ሓቢሩ እቲ ውሳነ ምስቲ እቲ ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዝተሓሓዝ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ንምምሕያሽ زعلم خوينو إرترا أب سجر سعود عرب نوح جماجم بحر الزلوا هاجر مخانا أقداسيت يوزجبرا ونيلو بتوسخ إتا معكن وربيت هاجر إثيوبيا مستانا ينوح وان مرات امتاز خونة إرترا نوج نخيتاتو إتو سنة ملغتن متحلاف زعلم مخانو ونحبير لا كم ذكر أبز حلف السمون معكن زينا وول ستريت جورنال أمريكا مس إرترا زمدنا كتم حيشن قداخة العلن مخانا قليت أمباري ذكر زحجيب معكن زينا رويترز وتيزو الحبريتان نعوز درع خوينو أب إيران زلو وقئن معصاو وهرمزن نغيح بحري كما قدا سمت حلالفين نقداو مسمر ما أكلاي بحرن إيسيان أقدا سنتو أب قمت زأتو ومخانو تحبيرو اتو وتيزو لتصابصاب كل جزيك أيح بحرين على موق وطبا وسانة أكوان تخونه زواك أرنا أفريقيا
ግን በሰንኪ ውግእ ሱዳን መሰሓብ ሶማልን ስግኣት ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዳኺሙ መጽንሑ ይገልጽ። ኩናት ኢራን ድሕሪ ምጅማር ድማ እቶም የመን ዝመደበሮም ዕጡቓት ጉጅለ ሑቲ ንመጻወ ባብኤል መንደብ ክዓጽዎ ምዃኖም ኣብ ዘፈራርሕሉ ዘለዉ ግዜ ምስታ ልዕሊ 1200 ኪሎ ሜትር ዝበጽሕ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ኤርትራ ዝምድና ምምሕያሽ እዋናዊ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ምዃኑ ተሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ንነዊሕ ዓመታት ዘሕቲሉ ዝጸንሐ ኮይኑ እዚ ሕጂ ሮይተርስ ርእየ ዝበሎ ሰነድ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ መዘክር ኣሜሪካ ነቲ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ 2021 ዝፈረመሉ እገዳ ዘነብር ኣዋጅ ኣብ ከባቢ 4 ግንቦት ክትስርዞ ምዃና እዩ ዝገልጽ። እቲ ኣብ 2021 ዝተነብረ እገዳ ሰፊሕ ኮይኑ ንወተሃደራዊ ትካል ኤርትራ ናብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ህግደፍን ቆጠባዊ መሓውራቱን ከምኡውን ንሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2009 ንዕጡቓት ኣልሸባብ ሶማልያ ትድግፍ እያ ብዝብል ክሲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እገዳ ተገይርላ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ሽዑ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ድማ ኣብ 2018 ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተገብረ ዕርቂ ተላዒሉ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ 2021 ምስቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝነበረ ውግእ ተተሓሒዙ ምምሕዳር ጆ ባይደን ናይ ኣሜሪካ በይናዊ ስጉምቲ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ትካል ኤርትራ ፖለቲካዊ ሰልፊ ህግደፍን ቆጠባዊ መሓውራቱን ከምኡውን ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን እገዳ ኣንቢሩ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ ጸብጻብ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝኾነ ሊባኖሳዊ መበቆል ዘለዎ መስዑድ ቦልስ ነቲ ጉዳይ ኣብ ምስላጥ ዓቢ ተራ ይጻወት ከም ዘሎን ግብፂ ድማ ከም ሞንጎኛ ልዑል ተራ ከም ዘለዋን እዩ ዝሕብር። መስዑድ ቦልስ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማዕከናት ዕላዊ ዘይነበረ ኣብ ግብፂ ብመንጎኘት መሪሕነት እቲ ሃገር ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካየደ ሮይተርስ ገሊጹሎ። ማዕከን ዜና ሮይተርስ ብተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ኣብቲ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ናይ 2021 እገዳ ከልዕል ምዃኑ ዝገልጽ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ሰነድ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ብተደጋጋሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ባሕሪ ንምርካብ ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ፈተነ ኣሜሪካ ከም እትቃወሞ ኣረጋጊጹ ከም ዝብል እውን ገሊጹሎ። እቲ መግለጺ ከዓ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኢትዮጵያ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከይትወስድ ዘጠንቅቕ ምዃኑ ተገሊጹ ዝርከብ። ብጀካዚ እውን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኽልቲኦም መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሓድሕዶም ነዘይምርግጋእ ዝጻወትዎ ዝነበሩ ተራ ከም ዘይድግፎን ካብኡ ክቑጠቡን ከም ዘጠንቅቐ እውን ተገሊጹሎ።